दाइ हाम्रो कसरी छ खानाहरू कसरी छ यो स्प्रिङ रोल लेग पिस स्प्रिङ रोल अनि अरूहरू भन्नु त मोमो मोमो यो छ है यो चाहिँ के भन्दा है ए त्यसमा हाल्नु है हुन्छ स्प्रिङ रोल एउटा गरिदिनु न मलाई चिसो छ हामीसँग चिसो चिसो नि एउटा गरिदिनु न है So guys, the food has arrived. As we can see, we have a long walkway filled with all the foods, street foods, filled with all the street foods, pani puri, fast foods and all of it. So yeah, let's give it a taste to this spring roll. Let's try this.